الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jaman cukunya ni, kile wajah ni beni okeyam kaya wei mamana kile sumpah wajah nak ngali toronta kata alhamdulillah. Oi mamana sahasile suto kile pari ma lion ni mer. Sebab katanya ni subhanallah. Ni mendagem fale. Alhamdulillah mana Allah ciga projet ke beru hira wuri to afi mu ke presento ya kenen ne mam pokornya Allah ge digira ko ge digira ke khibar alhamdulillah ida Allah ciga bas ko kul parinya me ko gam o hasulu ni bate ko gam ma kori ona ke me kida o haraka o do mun kharam din anmo bawni kharangem bazi adi yahare nyama angana yahare lendu jahe anyani yah ko muslim ko do bulunga idana mo be kenju ka banyan tua punya ka Allah tere member man tua bela ka angana ni member na bas kena nyanga bahaya o ko bas ni man islama annan dinan angana dinan tu angana fam kuteke suno wana mahaya dinan petira me dinan pet haika dinan ni jukanya ogono kumara silama ke marandi mono ida kenyambaka ido kingana buha o jikisire ne nanti umanga siro har sa to do da penda kinni omani aro bidanya hawo kenni tarbiyanya kingini rememmarane uibninam khara ona katoro karamu bawli farid sallallahu alaihi wasallam khairu man ta'allama al-qur'ana wa 'allama khafusire nikebe gede qur'ana khara na fam qur'an khara nyemna ayu tartib bukan na fam anan bawla qur'ani ayan jikudi Kintu kama itu kotor dapur usara yang harusnya kama. Kotor dapur usara yang harusnya kama. Alhamdulillah Allah santri kina hai. Ia tu kotor dapur dapur kilo. Dapura kilo santri ke araga forum kobe. Sebelum mana forum, tinggal mana forum. Pelasinga kita ni kharani laga yuwen. Yo khasatan alhamdulillah Allah gana projet na barkere su muri fon aljanna ya Allah gana na rakate ando gollenga wala tout doucement ça vient sebeke wa akutenya yo hana ya ko wakati ça alhamdulillah